Dear Lord, Drahý Pane, as we come to meet with you on your Sabbath day, teraz keď sa s Tebou stretávame v Tvojom sobotnom dni, we pray that you will teach us, modlím sa, aby si nás vyučoval, that you will give us words and wisdom, aby si nám dal Tvoje slovo a múdrosť, Tvoje to see slova, clearly what you are trying to do in this world. aby sme videli jasne, čo sa snažíme spraviť na tomto svete. That we might be a part of that, Aby sme mohli byť súčasťou toho. not an obstacle to that work. Aby sme neboli prekážkou preto. We pray for your presence and your guiding. Modlím sa za Tvoju prítomnosť a Tvoje vedenie. In Jesus' V name. mene Ježiša. Amen. I haven't presented in a little while now. Už nejakú dobu som nemala prezentáciu. I know there's been an extensive break, Viem, že bola taká dlhšia pauza. but I will be presenting more frequently from now. Ale odteraz budem mať prezentácie častejšie. I don't have one set subject matter. Nemám takú tému nastavenú. Unless you want to make it really broad. Ak by ste to nechceli nejako zošíriť, alebo... Instead, there's issues and questions I've seen arising Ale sú tu otázky a problémy, ktoré vidím, že vznikajú. Some have been here for a long time. Niekto tu bol dlhú dobu už. Alebo tu je dlhú But dobu. especially from the Brazilian camp meeting to now. A hlavne od toho brazílskeho camp meetingu doteraz. I want to address some of the, what I think are misunderstandings we can have in this movement. Chcel by som adresovať niektoré nedorozumenia, myslím, ktoré sme mali v tomto hnutí. Just asking if the Spanish translation is working okay. Ja sa chcem spýtať, či španielský preklad funguje v poriadku. I'll leave the technical brains to try and help there. There's three particular issues that I want to address. Chcela by som hovoriť o troch takých hlavných problémoch. I don't know if we have time for that. Neviem, či máme na to čas, či máme toľko času. But we'll get through what we can. Ale prejdeme si to, čo môžeme. If we come back to our study of equality, Ak sa vrátime do našej štúdie o rovnosti, it was laid out in August 2019 bolo to dané v auguste 2019 as a history that takes us from Eden to Eden. ako história, ktorá nás berie z Edenu do Edenu. From new earth to new earth. Z novej zeme do novej zeme. We could conceptualize it this way. Mohli by sme to nejako ukázať týmto spôsobom. Máme tu Eden. It's a little far from outside of boardwork. We are returning to Eden. A vraciame sa do Edenu. Now after Eden, Teraz po tom Edene there was a sin, tu bol hriech. the sin of Eve. Tento hriech Evy. So there was this first sin Takže bol tu tento prvý hriech, where her and her husband separated, keď ona a jej manžel sa oddelili. and Eve
took the fruit. A Eva vzala to ovocie. So we have sin 1. Takže máme tu hriech 1. And with this sin 1, A s týmto hriechom 1 there was a result of this, tu bol výsledok, a curse. Prekliatie alebo kliatba. And what was that curse? A čo bolo tou kliatbou? Sin 1. V tom hriechu 1. Submission of women. Sexism. Podriadenie sa ženy. Sexizmus. Can we see that? Vidíme to? Sin 1, sexism. Hriech 1, sexizmus. It's described as a curse. Je to popísané ako kliatba. Then we come down to the sin of Ham. Potom prichádzame k hriechu Chámovom, So we have Eve. alebo hriechu Chámovému. Takže máme tu Evu, This is Eve. toto je Eva. Over down here we have Ham. Tu máme Cháma. He sins. On hreší. What's the result of his sin? A aký je výsledok jeho hriechu? Described as a curse. Je to tiež popísané ako kliatba. Not a curse as we understand curses. Nie je taká kliatba, ako my rozumieme kliatbám. It's just what is stating what will inevitably come as Je a to- result of his actions. Je to akési vyhlásenie, čo sa neodvrátiteľne stane ako ako výsledok jeho Racism. akcie. Je to rasizmus. Do we all understand how chiasms work? Rozumieme my všetci, ako funguje chiasmus? If people want to write into the chat, Ak ľudia chcú písať do chatu, or we have some people here if they have one in mind, alebo ak máme tu nejakých ľudí, ak máte niečo na mysli, give us a verse that's a classic chiasm. Bible verse. dajte nám biblický verš, ktorý je taký typický klasický pre chiasmus. Give us an easy one. Dajte nám taký jednoduchý. People have some suggestions. Ľudia majú Someone's nejaké given me a whole návrhy. chapter. Niekto mi môžete dať celú Don't know kapitolu? if I can Alebo mi dal nejakú celú kapitolu? go now. I'll go with Sister Katya's. Takže pôjdem s tým veršom od sestry Katy. The Sabbath is made for man, Sobota je učinená pre človeka, not man for the Sabbath. nie je človek pre sobotu. Can we see the chiasm? Môžeme tam vidieť chiasmus? A, B, B, A. A, B, B, A. Sabbath, Sobota, man, človek, Sabbath. sobota. It's like a mirror. Je to ako zrkadlo. When you hold up a mirror and it gives an exact
replica of what you look like, Keď sa pozeráte do zrkadla, dáva to presnú repliku toho, ako to vyzerá. but it switches left to right. Ale obracia sa to vlastne tá ľava vpravo. Now, if you were to look up for a Zrkadlový sentence obraz. that's a chiasm, Ak by sme sa pozreli na tieto vety chiastické, you can find these chiasms môžeme nájsť tieto chiazmy, where they're exact, kde sú oni presné. where you work, the words work word by word inside. Kde vidíme to slovo vedľa slova. That's not what we're dealing with here. Ale to je to, s čím teraz nejednáme tu. You couldn't read this sentence backwards. Nemôžeme čítať túto vetu odzadu. The example our sister gave. V tomto príklade, ktorý nám dala sestra. This is a phrase, Toto je fráza. a phrase, Toto je fráza. a phrase, Fráza and a phrase. a fráza. But the sentence is constructed as a mirror image. Ale táto veta je skonštruovaná ako zrkadlový obraz, Where the same theme is repeated at the very beginning and the very end. kde rovnaká téma je opakovaná ako na začiatku, tak aj na konci. And these middle concepts are the same. A tento stredný koncept je rovnaký. So Jesus is stating a simple fact, Takže Ježiš hovorí jednoduchý fakt, but this is just an example of a type of structure. ale toto je iba príklad nejakého typu štruktúry. It's part of our methodology. Je to časť našej metodológie. Because if you've watched Elder Parminder, particularly his going back a few years, his studies on presentations, Pretože ak ste sledovali brata Parmindra pár rokov dozadu a jeho prezentácie o metodológii, understanding this methodology enables us to go into not simple but complex verses. porozumením tejto metodológie nás uschopňuje ísť do nie jednoduchých, ale do komplexných veršov. And understand through the structure what is being taught. A porozumieť nám tú štruktúru toho, čo bolo vyučované. So if you had a verse where this part was not clear, Ak máte verš, kde táto časť nebola jasná, you know the intention of this part, vieme, alebo viete tu because the structure of the sentence would indicate pretože tá štruktúra tej vety to indikuje, that this is just a repeat of this. že toto je iba opakovanie tohto. So I deliberately asked for a simple verse. Takže ja som si But especially more hľadala complex jednoduchý verses, verš. understanding chiasms becomes powerful. Ale tie také komplexné tie verše, kde je ten komplexný chiasmus, Now, if I sa was to stávajú do také this, silné. Ak by som urobila toto, we started with Eden and we're ending with Eden. že začneme s Edenom a skončíme s Edenom, Started at one place, end at the same place. začneme na jednom mieste a skončíme na inom mieste. Instead of this being a journey where you start at point A and end at point B, Namiesto toho, kde je toto bod A a toto je bod B, we start at point A, end at point A. tak začneme v bode A a skončíme v bode A. So we've stretched this on one line, one history.
Takže my sme toto natiahli do jednej línie, do jednej histórie. Because it's time, it's linear. Pretože je to čas a je to línia. But you could just as well take that line Ale môžeme tiež zobrať túto líniu and bend it. a zohnúť ju. Because we're returning to the same place. Pretože my sa vraciame do rovnakého miesta. So our entire history is working like a chiasm. Takže celá naša história funguje ako chiasmus. This was their path away from God. This is our path back to God. Toto je naša cesta od Boha a toto je naša cesta k Bohu. This was the degeneration of humanity. Toto je generácia ľudstva. This is the restoration of humanity. A toto je obnova ľudstva. Alebo toto bola degenerácia. Najprv to bola degenerácia, potom je obnova. Degenerácia Restoration. a obnova. So our steps through degeneration Takže naše kroky počas tejto degenerácie, just like a chiasm, we're going to repeat those same steps. tak ako chiasmus, my budeme opakovať tieto isté kroky. But like a chiasm, Ale ako chiasmus, it's a mirror image. v tom zrkadlovom obraze. So our first step of regeneration Takže náš prvý krok tej regenerácie, what is it going to be about? o čom to bude? Someone says sexism. Niekto hovorí sexizmus. If we were to say sexism, Ak by sme povedali sexizmus, we're working like this. Pracovali by sme takto. Sexism, racism, Sexizmus, rasizmus. we would be saying sexism, racism, Povedali by sme sexizmus, rasizmus. sexism, racism. Sexizmus, rasizmus. Is that a chiasm? Je to chiasmus? That would be saying Sabbath man, To by sme povedali sobota muž, alebo človek. Sabbath man. Sobota človek. Could argue it's a repeat and enlarge, but it's not a chiasm. Môže to byť opakovanie a rozšírenie, ale nie je to chiasmus. A chiasm is like this. Chiasmus je ako toto. If this is a return journey, Ak je toto tá cesta späť, you may see waymarks along that journey. môžeme vidieť tie milníky na tej ceste. Waymark 1, Milník 1, 2, 2, degeneration, degenerácia return. a naspäť, cesta späť. What's the first point you'll come across on your return journey? Aký je ten prvý bod, ktorý je na tej ceste späť? 1, 2 or 3? Je to 1, 2 alebo 3? 3, 3, 2, potom je druhý krok a potom ten prvý. 1, restored. A obnovený. So if we're going to be restored towards Eden, Ak budeme teda obnovení pred Edenom, people are seeing it. ľudia to vidia, You see waymark 3,
Vidíme milník 3. Turn around and pass over the ground of waymark 3. So this one is? Takže tento je racism. rasizmus. Now remember, this story is a chiasm. Takže pamätajme, že tento príbeh je chiasmus. So this story is repeated here. Takže tento príbeh je opakovaný tu. Now what happened here? A čo sa stalo tu? What went wrong? Čo zlyhalo? Alebo čo sa pokazilo? There were the results of curses. Boli to výsledky z tých We haven't prekliatí. got to slavery yet. This is Ešte tu nemáme otroctvo. Toto je čas pred potopou. why did the flood come? Prečo prišla potopa? There is sin. Je tu hriech. What does that sin look like, by the way? Ako vyzeral tento hriech? There's sin. Tento hriech, alebo je tu hriech. God's solution to that sin is what? A Božie riešenie na tento hriech je čo? He's going to take his people On zoberie svoj ľud from what to what? z čoho k čomu? Build them an ark, Vybuduje archu take them from sea to dry land. a vezme ich z mora na suchú zem And make a new start on a desolate continent. a urobí nový začiatok na pustom kontinente. Sin before the flood. Hriech pred potopou Going to take his people from a populated country on vezme svoj ľud z obývanej krajiny, from sea to land. z mora na zem. And once they reach that land, Keď oni dosiahnu tú zem, the first issue they're going to face is one of racism. tak prvý problém, ktorému budú čeliť, je rasizmus Nationalism. a nacionalizmus. So when does the restoration start? Takže kedy začína obnova? What's the sin? Čo je ten hriech? What's the sin Čo je ten hriech, that makes God say, I'm done with this land, we need a new one? ktorý prinúti Boha povedať, I'll change mám the dosť tejto question. zeme, potrebujeme novú. Zmením Brother otázku. Michael has it. $1260 years of church and state. 1260 rokov cirkvi a štátu. $1260 years of church and state 1260 rokov cirkvi a štátu. sin. Hriech. So we should have known that the sin that caused the flood Mali by sme vedieť, že ten hriech, ktorý spôsobil potopu, was not some type of sexual revolution. nebol nejaký typ sexuálnej revolúcie. The sin that caused the flood Ten hriech, ktorý spôsobil potopu,
was the same sin that you would have observed in the 1260 years. Bol rovnaký, ako sme mohli pozorovať v tých 1260 rokoch. It wasn't the idea of rampant immorality. A nebola to tá myšlienka nejaké nemorálnosti. With the Protestant idea of immorality. S tou protestantskou ideou tej nemorálnosti. It was instituted in the 1260. Ale bolo to Sin v tom 1260-ročnom období. Ten hriech needs to start a new start in a desolate land. Musí sa začať nový začiatok na tej pustej zemi. Prophetically, Prorocky. they went from the sea, Oni išli z mora, the multitudes of Europe, tie národy z Európy, to the land, do zeme, United States, Spojené štáty. lamb-like beast. And what's the Šelmopodobná first issue baránkovi. that new country has to address? A ktorý je ten prvý problém, ktorému musela krajina čeliť? Racism. Rasizmus. Degeneration, restoration. Degenerácia a obnova. And the path towards that restoration A tá cesta k tej obnove began with the time of the end, začína časom konca, where God takes a people kedy Boh berie ľud and he brings them back to himself. a privedie ich naspäť k sebe. If we were to work our way inwards, Eden, Eden. we walked with God. A tu sme chodili s Bohom. Alebo v We Edene. will walk with God after the second advent. A my budeme chodiť s Bohom po druhom príchode Ježišovom. I've put my waymarks too close, that won't work. We'll do this again. Urobíme to ešte raz. I'll need more space to construct that point. Potrebujem viac miesta, aby som urobila tú pointu. But I'm hoping you can see it. Ale dúfam, že to vidíte. We walked with God, Chodili sme s Bohom, sin came, prišiel hriech, brought pain and degeneration to us physically, priniesol bolesť a degeneráciu nám, fyzickú, and we began to fall away from him. a začali sme odpadať od Neho. We're restored to him Sme obnovení before we get a new body. predtým, ako dostaneme nové telo. Physical restoration. Fyzická obnova. We walk with him, Chodíme s ním then we're given Eden. a potom je nám daný Eden. The degeneration and restoration works perfectly like a chiasm. Degenerácia a obnova funguje dokonale ako chiasmus. And that last sin that brought that last curse A ten posledný hriech, ktorý priviedol tú poslednú kliatbu in the life of Noah v živote Noachovom, is the very first step that God has to take to restore us. je úplne prvý krok, ktorý musí Boh spraviť, aby nás obnovil. Sin, Hriech the 1260. 1260. The earth swallows up the flood. Zem pohlcuje tú potopu The curse is dealt with. a tá kliatba
So first, vlastne odchádza. Takže v prvom rade sexizmus. Then racism. Potom rasizmus. 2 sins. 2 hriechy. What's the sin in the middle that we're forgetting? Aký je ten hriech v strede? Aby sme nezabudli naň. We have Eve. Máme Evu. And Ham. A Chám. Who's here? Kto je tu? If you were to go to Genesis, ak by sme išli do Genesis, Sister Tanya and Brother Emmanuel, I'm going to say, and Sister Lynn, you have it. Racism hasn't come yet. Rasizmus ešte neprišiel. We're in between the time of Eve and the time of Ham. Sme medzi časom Evy a časom Cháma. 3 particular sins. 3 hlavné hriechy. Kain. In the book of Genesis, we have Eve, then Cain, then Ham. Sme v knihe Genesis a máme tu Evu, Kaina a Cháma. And what was the sin of Ham? A aký bol ten hriech Cháma? Sorry, what was the sin of Cain? Pardon, aký bol ten hriech Kaina? Cain says, I want to worship God. Kain povedal, ja chcem uctievať Boha. The way I want to worship God. Spôsobom, akým ja chcem. What does it really matter? Prečo na tom má záležať? I'm going to paraphrase from patriarchs and prophets. Budem parafrazovať z patriarchov a prorokov. 80.3. I'm just going to quote from halfway through the translation. Chcela by som čítať od polovice. The children of Adam that remained loyal to God, tí deti Adama, ktoré zostali verné Bohu, honored the Sabbath. Si uctievali sobotu. But Cain and his descendants did not respect that day. Ale Kain a jeho deti nerešpektovali tento deň. They chose their own time. Oni zvolili svoj vlastný čas. For labor and for rest. Čas pre odpočinok. Regardless of Jehovah's express command. Bez ohľadu na Hospodinov príkaz. So Cain says, what does it matter what God says? Takže Kain hovorí, čo na tom záleží, čo hovorí Boh. I'll worship how I want, when I want. Ja budem uctievať ako chcem a kedy chcem. And the issue is worship. A ten problém je ohľadne uctievania And the Sabbath. a soboty. Their version of the Sabbath. Ich verzia soboty. I know you can't see that well in our light spots. Tam to nie je dobre vidieť kvôli tomu odrazu svetla. Eve, Cain, Ham. Takže Eva, Kain a Chám. 3 sins. 3 hriechy. The result of Eve was sexism. Ten výsledok Evinovho hriechu bol sexizmus. God did not want that. He did not institute that. Boh toto nechcel, on to nechcel založiť. Any more than he instituted racism. Takisto ako nechcel rasizmus, aby It's an vznikol. inevitable result. Ale je to neodvratiteľný výsledok.
sexism Eva, sexizmus was the consequence. s tými následkami. Teda to bol následok. Cain, violation of the Sabbath. Kain, prestúpenie soboty. Ham, nationalism. Chám, nacionalizmus. So that was how we fell and degenerated away from God. Takže toto je to, ako sme padli a degenerovali sa od Boha. And those same 3 early steps A tieto rovnaké 3 kroky from the time of the end, od času konca, from when we went from sea to land, od toho miesta, kde sme vyšli z mora na zem, God is undoing. Boh alebo In reverse order. 3, 2, 1. odčiňuje alebo odčiňuje v opačnom poradí. 3, 2, 1. Sexism, racism, worship. Sexizmus, rasizmus, uctievanie. Sorry, wrong. Pardon. Sexism, worship, racism. Sexizmus, uctievanie, rasizmus. Racism, worship, sexism. Rasizmus, uctievanie, sexizmus. Alpha history, racism. Alfa história rasizmu. We undo the sin of Ham. My máme odčiniť ten hriech Cháma. What comes next? Čo prichádza potom? Sabbath. Sobota. The test is racism in Millerite history. Tá skúška je rasizmus v millerickej histórii. The test is worship and the Sabbath in 1888 history. Skúška je tá sobota v histórii 1888. If you go to the sin of Eve, Ak by sme sa vrátili do hriechu Evy, there's no history after that. už potom nie je história. If God's people start tackling the subjects of gender, Ak by Boží ľud začal jednať s rodom, do you realize how close we are on our return journey? by sme si uvedomili, ako blízko sme na tej našej We ceste are späť. dealing with the results of the sin of Eve. My jednáme s výsledkom, s dôsledkami hriechu Evy. And you know what the problem is? A viete, aký je v tom problém? People inside and outside of Adventism Ľudia vnútri aj mimo adventizmus, people inside and outside of this movement a ľudia ako aj v tomto hnutí, ako aj mimo tohto hnutia, love sin. milujú hriech. They don't just love sin, A nielen, že milujú hriech, they love what came from sin. ale oni milujú to, čo vyšlo z hriechu. They love the results of sin. Oni milujú tie dôsledky, ktoré vyšli z hriechu. And if you love the results of sin, A ak milujete tie dôsledky hriechu and God takes you to heaven, a Boh vás vezme do neba, what will happen? čo sa stane? Sin will rise up a second time. Hriech by povstal druhýkrát. End of ancient Israel. Koniec starého Izraela. Jesus says to the disciples, Ježiš povedal učeníkom, I have many things to tell you, mám mnohé veci, ktoré vám mám povedať, but you can't bear them. ale nemôžete to zniesť.
What they couldn't bear to hear, we are required to hear. To, čo oni nemohli zniesť, počuť, od nás sa očakáva, aby sme to mohli zniesť. What Jesus didn't dare say, To, čo si Ježiš nedovolil vtedy povedať, this movement is required to speak. toto hnutie je požiadavka, aby o tom hovorilo. Just like the man of sin had to be revealed, Rovnako ako človek hriechu sa musí ukázať, other steps had to be taken before the second advent. ďalšie kroky musia byť spravené pred druhým príchodom. Eve's eyes were opened to understand the difference between good and evil. Evine oči boli otvorené na to, aby porozumela tomu rozdielu medzi dobrom a zlom. Too many people in this movement Mnohí ľudia, alebo príliš mnoho ľudí v tomto hnutí call patriarchy good. nazýva patriarchálnosť dobrou. The dowry system good. Desiatkový systém dobrý. Culture good. Kultúru dobrú. Our eyes need to be opened to understand the difference between good and evil. Naše oči musia byť otvorené tomu, aby sme porozumeli rozdiel medzi dobrom a zlom. I said that I would be presenting on issues I know are questions in this movement. Povedala som, že budem prezentovať tie problémy, ktoré viem, že sú otázky v tomto hnutí. And the thought I've seen multiple times Myšlienky, ktoré som videla viackrát, počula. sometimes said gently, sometimes Niekedy to bolo povedané with jemne, a bit more of a clear intention. niekedy tak jasnejšie. I'm going to word what I hear people say. Ale poviem vám to, čo počujem ľudí hovoriť. And there are different variations of how this is said. A sú rôzne variácie toho, ako je to povedané. We are so tired of hearing you talk about gender and sexism. Sme už takí unavení počúvať ťa hovoriť ohľadne rodu a sexizmu. Talk about Black Lives Matter. Hovor o Black Lives Matter. Talk about racism. Alebo teda Talk o about hovorení, Sabbath. o hovorení, alebo We hovor o like hearing rasizme, about those things. hovor o sobote. My radšej budeme počúvať toto. Nám sa toto páči. Why do you just keep repeating the same thing over and over again? Prečo stále opakuješ rovnakú vec dokola a dokola? Sexism, sexism, sexism. Sexizmus, sexizmus, sexizmus. I hope I'm not misunderstood. Dúfam, že But the underlying tomu test of budete the rozumieť. immediate history Ale tá hlavná skúška omega histórie is not racism. nie je rasizmus. The underlying test is not Black Lives Matter. Tá hlavná skúška nie je Black Lives Matter. That was alpha. To bolo alfa. We all know it's not Sabbath, but it's not racism. My vieme, že to nie je sobota, ale nie je to rasizmus. The test of the Sunday law will not be about racism. Skúška nedeľného zákona nebude tiež o rasizme. That was over 170 years ago. To bolo pred 170 rokmi. The issue in our dispensation Problém v našej epoche, alebo v našej dobe, the center of our issue is not the sin of Ham. ten stred nášho problému nie je hriech Chámov.
also not the sin of Cain. Takisto nie je to hriech Kainov, It's Adam and Eve. ale je to Adama a Evy. We've gone virtually to the beginning. My sme sa doslovne vrátili na začiatok. That's why I won't stop talking about gender. To je dôvod, prečo prestávam hovoriť o rode, alebo hovorím o rode. That will be the Sunday law issue. To bude ten problém v nedeľnom zákone. Now, we all know how the beginning and the end works. A my všetci vieme, ako funguje začiatok a koniec. The beginning shows you what the end is going to look like. Začiatok nám ukazuje, ako bude vyzerať koniec. When it comes to our alpha history, Keď príde k našej alfa histórii, the issue is racism, ten problém je rasizmus. but God was still poking us along Boh nás stále tak potlačal, teda tak I'll write it small. I know tlačil you can't read dopredu. it. Sexism. Ellen White. Ellen White. First time God is going to use a woman in that kind of role. Prvýkrát, kedy Boh použije ženu na takýto typ práce. Alebo na takúto úlohu. First time we get a record of written inspiration from the hand of a woman. Prvýkrát, kedy máme zaznamenanú napísanú inšpiráciu z ruky ženy. Issue is equality. Ten problém je rovnosť. Issue is sexism. Problém je sexizmus. But prior to 1989, Ale pred 1989 there were three movements. tu boli 3 hnutia. First, Prvé, civil rights. občianske práva. Second, Druhé, second wave feminism. druhá vlna feminizmu. Third, Tretie, Stonewall, LGBT. Stonewall, LGBT. These issues of gender were in our alpha history. Tieto problémy ohľadne rodu boli v našej alfa histórii. So I want to be clear, Takže chcem byť jasná, the issues of race are in our omega history. že tie problémy rasy sú v našej omega histórii. They still exist, externally, internally. Oni stále existujú, ako externe, tak aj interne. But the test that divides the people of God at the end of the world will not be racism. Ale skúška, ktorá rozdeľuje ľud na konci sveta, nebude o rasizme. If people still keep Sunday when they know better, Ak ľudia stále budú uctievať nedelu, keď oni nepoznajú lepšie, God's just moved on without them. Boh sa posunie bez nich. If people are still racist, God just moves on without them. Ak ľudia sú stále rasisti, tak Boh sa posunie bez nich. This is not to ignore the consistent issue of nationalism inside this movement. Toto nie je na to, aby sme ignorovali konzistentný problém nacionalizmu v tomto hnutí.
But the issue of nationalism only became an issue in this movement Ale problém nacionalizmu iba začal byť problém v tomto hnutí, once we started introducing the subject of gender. keď sme začali uvádzať tú tému o rode. And people said, that's not what I relate to. Ľudia povedali, to nie je to, s čím That's not what my state taught me, my culture, my region, to nie je my to, čo mi tribe. hovorí môj štát, moja kultúra, môj región, môj kmeň. All of a sudden our nationalism came out. A z ničoho nič prišiel ten nacionalizmus. The core of the issue is gender. Ale to jadro toho problému je rod. The Sunday law is gender. Nedeľný zákon je rod. Now people may ask, Ľudia sa môžu spýtať, what about LGBTQ? že čo s LGBT? Where does that come into this story? Kde to v tomto príbehu ide? I want to move on. We don't have much left. Chcem sa posunúť, nemáme toho veľa. That's all gender. Je to všetko o tom rode alebo That's all an pohlaví. issue of here. Je to všetko ten problém ako tu. When we say racism, Keď my povieme rasizmus, it is broad. je to široké. It's nationalism that is universally pervasive. Je to nacionalizmus, ktorý je univerzálne všade prítomný. Sexism is broader than we realize. Sexizmus je širší, ako si my uvedomujeme. I don't want to go into the subject of LGBT today. Nechcem ísť do tej témy LGBT dnes, But I do want to make the point that it's rooted in gender stereotypes. ale chcem urobiť pointu, že je to zakorenené v tých stereotypoch o pohlaví, alebo o rode. If you have a man and a man, Ak máte muža a muža, what roles are they meant to fit into in the family? akú rolu oni majú zastávať v rodine? So when we say alpha racism, omega sexism, Takže ak povieme, že alfa, rasizmus a omega je sexizmus, sexism encompasses not just the rights of women, it encompasses all of the questions related to LGBT. So it's been an hour and I've got through one of my 3 points. takže už je tu hodina a mám jeden z tých 3 bodov. Which is why I want to move on to this next point. Čo je dôvod, prečo sa chcem posunúť k tomuto ďalšiemu bodu. I really wanted to get to the third. Chcela by som sa naozaj dostať až k 3. Maybe next time. Ale možno na budúce. A story was shared in the media broadcast A bol zdieľaný v príbeh v tej media broadcast, tej skupine a few hours ago. WhatsAppovej pred pár hodinami. And this was of the Yazidi women. A bolo to príbeh ženy Jesidi. I'm just going to tell their story in brief. Poviem v krátkosti tento príbeh. The Yazidi religion is quite unique. Náboženstvo Jesidi je dosť unikátne.
It's considered by external sources to be the oldest religion in the world. Tými externými zdrojmi je to považované za najstaršie náboženstvo na svete. They don't allow converts. Oni nedovolujú tých konverty, obrátenie. And it's deeply patriarchal. A je to silne patriarchálne. So, someone's comforting me for time in the chat. Okay. Don't have to translate. With to paraphrase their story for those who haven't read it. Aby som parafrázovala ten príbeh pre tých, čo si to neprečítali. What ISIS did to the Yazidi community was essentially genocide. To, čo urobilo ISIS tejto komunite, bolo v podstate genocída. They slaughtered thousands of people. Oni zavraždili tisíce ľudí. And they captured the women and brought them into sexual slavery and forced marriage. A oni zajali ženy a priniesli ich do sexuálneho otroctva. A So manželstva. consider yourself as one of these women. Skúste si predstaviť, že by ste boli jednou z týchto žien. Community slaughtered by ISIS. Komunita, ktorá bola zajatá ISIS, Forced into marriage to an ISIS fighter and raped. bola vlastne donútená k manželstvám s tými bojovníkmi ISIS, ktoré ich znásilňovali. Finally liberated. And their elders and their families and their communities Tí starší a tí rodiny a tá komunita, they all tell them, oni všetci im povedali, you can come back, môžete sa vrátiť, but there's a problem. ale je tu problém. We are patriarchal. My sme patriarchálni. Those children you had Tie deti, ktoré máš with ISIS men s tými mužmi ISIS, belong to the ISIS soldiers, ktoré patria týmto bojovníkom ISIS, they have the religion of their father, oni majú náboženstvo tých svojich rodičov alebo otcov, so your 6-month little girl is Muslim, takže tvoja 6-mesačná malá dcéra je muslimka. we hate her father, A my nenávidíme jej otca. she can't convert to the mother's religion, Ona because sa we don't nemôže, allow converts, ona sa nemôže obrátiť na náboženstvo matky, pretože my nedovolujeme týmto obrátencom. and because we're a patriarchy, she's born with her father's religion, A pretože my sme patriarchálni a ona sa narodila s tým náboženstvom svojho otca. and if you want to keep your little children, don't come back at all. A ak si chceš nechať tie svoje malé deti, tak nevracaj sa späť. So the freed women are given a choice. Takže týmto ženám je daná takáto možnosť. Never be welcomed back to their own community. Nikdy viac nebude vítaná vo svojej vlastnej komunite. Or leave their children behind. Alebo nech zanechá svoje deti. Or bring them their children with them. Alebo prinesie tie svoje deti so sebou. And possibly see their children murdered. A pravdepodobne bude vidieť, že tie deti budú zabité. So this was a story in the New York Times. Toto bol príbeh v New York Times. So some of these women who'd been captured by ISIS, Niektoré z týchto žien, ktoré boli zajaté tými bojovníkmi ISIS, fled ISIS, utiekli
being taken back by their communities, leaving their children in orphanages. A boli vzaté naspäť do tej komunity, keď zanechali tie svoje deti. They then fled their own families. A potom ušli z tých svojich vlastných rodín. They've gone back to those orphanages, grabbed their children. A dostali sa naspäť do tých manželstiev z ISIS a zobrali tie deti. And are waiting with hope that another country will take them in. A dúfajú s nádejou, že iné krajiny ich príjmu. And my question is this. Moja otázka je táto. Where do you want to send them? Kde by ste ich chceli poslať? To Switzerland that just banned head coverings? Vo Švajčiarsku oni práve zakázali zakrývanie hlav. To Germany, Portugal or Spain that are crumbling to the far right? V Nemecku, Portugalsku a Španielsku sa trasú pred krajnou pravicou. Don't get me started on France. A nezačínajme s Francúzskom. Where do you want to send them? Tak kde ich chcete poslať? You can say it will be better. Môžeme povedať, že bude lepšie. But people come to the West expecting freedom. Ale ľudia prichádzajú na západ a očakávajú slobodu. And they're surprised when they don't find it. A oni sú prekvapení, keď ju nenachádzajú. One more story. I want to talk about Korea. Ešte jeden príbeh. Chcela by som hovoriť o Koreji. I'm going to quote from a Wikipedia page. Budem citovať zo stránky Wikipedia. Gender inequality in South Korea. Pohlavie, rovnosť alebo rodová nerovnosť v Južnej Koreji. They have deep-rooted patriarchal ideologies. Oni majú hlboko zakorenené patriarchálne ideológie. And South Korea is consistently ranked as one of the worst in the world for gender equality. A Južná Kórea je konzistentne ako braná ako, že má tú rodovú nerovnosť. Of any industrialized nation. Takú najväčšiu rodovú nerovnosť toho industrializovaného sveta. Especially when it comes to economy and politics. Hlavne keď sa dostaneme k ekonomike a politike. Power. Iba jedno slovo, moc. During World War II, thousands of these Korean women were forced to become sexual slaves for the Japanese army. Tisíce týchto žien sa stali sexuálnymi otrokmi japonskej armády. Called comfort women. Volali ich nejaké utešovateľky. During the Korean War, počas Korejskej vojny, the United States enlisted more than 1 million South Korean women into military prostitution. Spojené štáty robili zoznam na 1 milión tých prostitútok korejských. 1 million. 1 milión. And these weren't just sexual acts, this was violence. A toto neboli len sexuálne akty, ale bolo to aj násilie. In the European Journal of Women's Studies, v európskom nejakom štúdie, they discusses how the soldiers of lower rank, ženské štúdie, oni hovorili, ako tí vojaci, because they were subjected to harsh treatment from higher ranked soldiers, a pretože oni boli
neviem teraz... Not just sexual abuse, but open violence was their way of, I guess, preserving their masculinity. Že oni skrátka sa chceli dostať na vyššiu úroveň tých vojakov a s tým bola sprevádzaná to násilie, ktoré oni ukazovali. Tí And what vojaci. happened to women during those wars A in Korea? to, čo sa stalo počas týchto vojnách týmto ženám, is believed to have impacted the equality those women can have today. sa verí, že to malo dopad na tú rovnosť, ktoré tie ženy mohli mať dnes. What is expected of a modern woman from South Korea? Čo je očakávané od modernej ženy z Južnej Kórey. It's said that even a gender pay gap Hovorí sa tu, že dokonca aj tento rozdiel vo výplate, rodový is the rozdiel, worst of any industrialized countries. teda je najhorší, najväčší v tých industrializovaných krajinách. And we could do a whole presentation on their beauty standards. Môžeme urobiť celú prezentáciu ohľadne štandardov o kráse. Štandardov krásy. Skin bleaching and plastic surgery. Make-up, vybieľovanie pokožky a plastické operácie. Where they are expected to not just look perfect, Keď je od nich očakávané nielen to, aby vyzerali dokonale, ale aj vlastne ako v puberte. so they're facing massive societal obstacles in their own country. Takže oni čelia masívnej sociálnej prekážke vo vlastnej krajine. The question is, where will you escape to? Otázka je, že kde by oni ušli? Where does everyone escape to? Kde by každý ušiel? The glorious land. Do zasľúbenej zeme. Until a 21-year-old Southern Baptist Do 21-ročný južný baptista, just like when you start a health kick, ako keď začíname nejaký you're sick of eating junk food, zdravotnú reformu, je nám zlé jesť to zlé jedlo. you go to your pantry, you find all that junk and you throw it away so it doesn't tempt you. Ideme do kuchyne a do špajze a vyhodíme všetko toto zlé jedlo, ktoré tam máme. And a young man with a sex addiction A mladý muž s týmto sexuálnym s touto závislosťou went to his pantry išiel do svojej and slaughtered 4 South Korean women. pajze a To remove his temptation. Niekoho zabil, alebo také niečo tam bolo, že aby proste odstránil svoje pokušenie. Where do you send them? Kde ich pošlete? This is the issue that I don't understand why people aren't getting. Toto je ten problém, ktorý ja nerozumiem, že ľudia tomu nechápu. People want in Australia Ľudia v Austrálii to take to the streets and fight for women's rights in Australia. Idú do ulic a bojujú proti za ľudské práva v Austrálii. Sociálny aktivizmus. I can do that. Ja by som to mohla robiť. I have a right to be safe. Mám právo žiť v bezpečí. But I could march that march. Ale mohla by som pochodovať Say, keep me safe. A hovoriť, dajte nám bezpečnosť From all of those refugees
od všetkých týchto utečencov. In Melbourne, it's the South Sudanese refugees that are V Melbourne sú viewed that títo way. južní Sudáni, z južného Sudánu, títo utečenci, ktorí sú takýmto spôsobom zobrazovaní. Now, I'm not questioning the fact people march for good causes with good motivations. Teraz nehovorím, že ľudia pochodujú aj s dobrými úmyslami alebo z dobrých dôvodov. To bol napríklad ten pochod za hnutie za ľudské práva. Ale nebolo tu pochodovanie za tieto Jesidi ženy. If we see this problem as universal as it is, ak by sme videli tento problém taký univerzálny, aký je, do we realize how high calling? Rozpoznávame to ako také veľké volanie? Alebo You will send people from abuse to abuse to abuse. Pošleme ľudí z utláčania do utláčania do utláčania? Good agencies, external agencies, Dobré externé agentúry just try to make sure that abuse is better abuse than the abuse they're already sa in. snažia dosiahnuť to, že to utláčanie je lepšie ako to, v ktorom boli predtým. Je menšie. I fear people in this movement do not see their calling. Bojím sa, že ľudia z tohto hnutia nevidia toto volanie. What we have is the opportunity to change the mind. To, čo my máme, je príležitosť zmeniť našu myseľ. With a hope of eternity. S nádejou večnosti. And people seem to be leaving ministry positions A ľudia sa zdajú, že opúšťajú tie pozície with the vedúce thought that with a little bit of money s myšlienkou pár peňazí, they can make the abuse less že oni môžu vlastne utláčať menej for the body. Pre telo. I would say we don't get what this movement is about. Ja by som povedala, že my nerozumieme, o čom je toto hnutie. Your heart aches, my heart aches. Tvoja bolesť srdca, moja bolesť srdca. But if your solution is to march, Ale ak tvoje riešenie je pochodovať, remember one of the police officers who kneeled during the Black Lives Matter protests. spomeňte si na jedného toho policajta, ktorý klačal na krku toho jedného černocha, alebo neviem. Once said that we should put all of those violent young black men in concentration camps. A jeden povedal, že by sme mali dať všetkých týchto čiernych ľudí do koncentračných táborov. And let them die out. A nechať ich zomrieť. Everyone can kneel and be photographed. Hoci kto môže klaknúť a byť vyfotografovaný. And nothing will change A nič sa nezmení. unless we address the cause. Len ak budeme adresovať tú príčinu. People ask, what do we do then? Ľudia sa spýtajú, čo teda máme urobiť. I've dealt with situations in this movement Ja som jednala so situáciami v tomto hnutí, where fellowship member attacks fellowship member. kedy vlastne člen útočil na člena. Calling the other one, you're a conservative. No, you're a conservative. A jeden druhého nazvali, ty si konzervatívny. Nie, ty si konzervatívny. Sitting next to you, all around you today, Teda všetci okolo vás dnes on this meeting are people who know abuse. v tomto hnutí sú ľudia, ktorí sú zneužívaní.
possibly people you still have a chip on your shoulder about. That you at best have decided to just ignore. Teraz som nerozumel. To focus on your life, your marriage, your future. Sústrediť sa na váš život, manželstvo a budúcnosť. Separating yourselves from women in your own fellowship. Oddelujúc sa od žien vo vašom spoločenstve. We've had a couple of years of this message to learn to nurture and care for each other. Mali sme už pár rokov v tomto posolstve naučiť sa tú starostlivosť o jeden druhého. And if you think your fellowship members irritate you, ak si myslíte, že vaše spoločenstvo vás irituje, I'm not talking about ones that just into doctrinal error. We deal with them. nemyslím teraz iba tých, ktorí sú v tých doktrinálnych chybách, s tými jednáme. But where there are women leaders you can't respect. Ale keď je tam nejaká žena, ktorú nemôžete rešpektovať, and an older woman that you think is just talks too much and is abrupt. a nejaká stará žena, o ktorej si myslíte, že proste len moc hovorí, Or put you in a room with these Yazidi women, they will start to irritate you. Ja by som vás dala do miestnosti s týmito Yazidi ženami, oni by vás začali iritovať. Those 4 Korean women. Tieto 4 korejské ženy. You'll wash your hands of them soon enough. Don't ask what big work we can do outside. Nepýtajte sa, akú veľkú prácu môžeme urobiť vonku. When we've had 2 years where God had said, deal with the inside. Keď sme mali 2 roky, kedy Boh povedal, jednajte s tými vecami vnútri. And there's a mixture of apathy and infighting. A je tu taký mix apatie a vnútorných bojov. If we can't handle each other inside, you wouldn't be a single use to a Yazidi woman. Ak nebudeme vedieť vyriešiť toto vnútri, nebudeme k nejakému použitiu pre túto Yazidi ženu. Because your goal should be to get them to heaven. Pretože náš cieľ, alebo váš cieľ by mal byť dostať ich do neba. True freedom. Práva sloboda. And the danger is you might find your neighbor, a Yazidi woman, more irritating than your fellowship member. A problém je, že môžete považovať tú Yazidi woman za viac iritujúcu ako vášho suseda. It's the upper room. Je to horná miestnosť. People now who want to do a big external work, Ľudia teraz, ktorí chcú tú veľkú externú prácu, I think unconsciously or not, they think that's easier. Vedome alebo nie, oni si myslia, že je to jednoduchšie. And it probably is. A možno aj je. And God doesn't give us easy. Ale Boh nám nedáva jednoduché. I would like to march and kneel. Ja by som rada pochodovala a I'm too busy kláčala, interacting with priests in this movement ale som veľmi zaneprázdnená jednaním s kňazmi v tomto hnutí, to meet their needs. aby som splnila ich potreby. If each one of us cannot do that, Ak každý jeden z nás to nemôže urobiť, we would fail miserably externally. zlyháme strašným
Nie je tu bezpečné miesto. To summarize before we close. Zhrniem to predtým, ako to ukončíme. What I'd wanted to address in this presentation was point 3. O čom som chcela hovoriť v tejto prezentácii bol bod 3. How we manage external information. Ako budeme jednať s tými externými informáciami. Sharing Adventist material from outside this movement. A zdieľať ten adventný materiál von z tohto hnutia. That was my goal. To bol môj cieľ. But I didn't want to do that without going through point 1 and point 2. Ale nechcela som to urobiť bez toho, aby som neprešla bodom 1 a bodom 2. Point 1. Bod 1. The process of restoration. Proces obnovy. Our downfall was complete after 3 specific sins. Ten náš pád bol kompletný po 3 konkrétnych hriechoch. Eve, Cain and Ham. Eva, Kain a Chám. With the sin of Ham S tým hriechom Cháma is a parallel to 1798. je to paralela na rok z 1798. S rokom Which should 1798. make people think Čo by malo spôsobiť, že ľudia si the sin myslia, before the flood is a parallel to the 1260. že hriech pred potopou je paralelou z Something the likes of 1260. Jerry Falwell would never have been able to agree with. Niečo, s čím Jerry Falwell by nikdy nesúhlasil. Time of the end, we retrace our steps. Čas konca, my vystopovávame naše kroky. Back to physical restoration, Naspäť k tej fyzickej obnove, walking with God chodenie s Bohom in body, v tele finally, Eden restored. a nakoniec obnovený Eden. Eve's sin resulted in sexism. Evin hriech je vlastne výsledok je sexizmus. Cain's in a violation of the Sabbath. Kainov je porušenie soboty. Ham in racism and slavery. Chámov je rasizmus a otroctvo. Time of the end, first issue is racism and slavery. Čas konca. Prvý problém je rasizmus a otroctvo. Then is the Sabbath and worship. Potom je sobota a uctievanie. Now is the issue of gender. Teraz je to problém pohlavia. Borodu. The issues of nationalism are Problémy still present, nacionalizmu sú stále prítomné. God is still challenging us on nationalism. Boh nás stále vyzýva na nacionalizmus. Therefore, he's attacking the Levites and the Nethinims on nationalism as well. Preto on tiež útočí na Levitov a Netinejcov ohľadne nacionalizmu taktiež. But sexism was an internal and external issue of our alpha history too. Sexizmus bol interný a externý problém v alfa histórii tiež. Oberlin College. Oberlin College. It was a turning point on education for black people and for women. Bol to bod obratu vo vzdelaní čiernych žien. But the core of that issue was racism, Ale 1850, jadro slavery. toho problému bolo otroctvo 1850. The Rasizmus. core of our issue in the immediate history is Jadro našeho Sexism. problému v omega histórii je sexizmus.
which encompasses gender and LGBT issues. To neviem, čo je. Which is why neither of these subjects make people so Čo je dôvod, uncomfortable as prečo this one does. tieto témy robia ľudí také nekomfortnými. I came to the second point. Prišla som k ďalšiemu bodu, k druhému bodu. If we have a message on equality, máme posolstvo rovnosti. what do we do with it? Čo s tým urobíme? What have we been told to do with it? Čo nám bolo povedané, aby sme s tým urobili? Upper room. Horná miestnosť. It is not social activism. Nie je to sociálny aktivizmus. This world is descending Tento svet je into the abuses of the 1260. Tento svet zostupuje You will not reform it. do zneužívania 1260. God has made clear that our job description is to save who we can by changing the mind. A Boh povedal jasne, že máme máme zmeniť našu myseľ a zachrániť koho môžeme. And my point was, every single one of us have a sphere of influence. A moja pointa bola, že každý jeden z nás má sféru vplyvu. And a work to do. A prácu. And I see the fights on chat groups. Ja teraz vidím tie boje v tej skupinke v čete. The fellowships that distance each other. Tie spoločenstvá, ktoré sú od seba vzdialené. And my point was, A moja pointa bola, if you want to fight with people in this movement, ak chcete bojovať s ľuďmi v tomto hnutí, I hear people attack a woman. ja počujem ľudí, ktorí útočia na ženu And they think she's a conservative. She has conservative ideas. a oni She si doesn't myslia, že practice equality. ona je konzervatívna, ona má konzervatívne myšlienky, ona nepraktikuje rovnosť. And I might know she was raped when she was 15. A ja by som mohla vedieť, že ona bola znásilnená, keď mala 15. And that's none of your business. A nie je to vašou vecou. But wouldn't it be nice Takže nebolo by to milé, if you knew the abuse the people around you had been through? keby ste vedeli tie zneužitia okolo vás, ktorými ľudia si prešli? That ministerially and doctrinally we would stand in our lot. It does not mean we tolerate abuse from other people. Neznamená to, že budeme tolerovať zneužívanie od iných ľudí. But we've had a couple of years Ale mali sme pár rokov, where we've been instructed to do that. kedy sme boli vlastne vedení to robiť. And too little has been done to press together. A veľmi málo ľudí bolo ako spolu. I wanted to address that point before going on to the subject of sources. Chcela by som ešte povedať o tomto bode. We will do that next time. A urobíme to na budúce. I want to make one more point. Chcem urobiť poslednú pointu. If I've understood anything over the last couple of weeks, Ak som čokoľvek porozumela za posledných pár týždňov, it's how I get twisted, misquoted. je to, ako je to
prekrútené a zle porozumené. To, čo hovorím, aj brat Parminder. People put their own spin on things like principle and policy. Ľudia dávajú svoje vlastné myšlienky na veci ako princíp a pravidlá, princípy a pravidlá. People use the excuse of being a Christian. Ľudia používajú ospravedlnenie, že sú kresťania and pressing together a že držia spolu. To overlook and excuse abuse. Aby ospravedlnili a prehliadli zneužívanie. We don't do that. A my to nerobíme. So please, on this issue more than any other, do not misquote me. Takže prosím vás, ohľadne tejto témy, viac ako o hociakej inej, neprekrúcajte to. Na záver to ukončíme modlitbou. Drahý Pane, we look with wonder at what you are attempting to do. We see that so many people vidíme, že mnohí ľudia love not just sin but the results of it. Milujú nielen hriech, ktorý je a ich následok alebo dôsledok, jeho dôsledok. They may not have enjoyed the fruit that Adam and Eve ate. Oni možno nejedli to ovocie, ktoré mala Adam a Eva. But they loved the sin and suffering that came from that. Ale oni milujú ten hriech, ktorý prišiel potom. Isn't that somehow worse? Nie je to ešte horšie? I pray, Lord, that you'll open our eyes. Modlím sa, Pane, aby si otvoril naše oči. That based on our cultures, na základe našich kultúr, our nationalism, our training, nacionalizmu, we will not attempt to call good evil and evil good. Aby sme neboli pokúšení volať dobré zlým a zlým dobré, zlé dobrým. Ako my adresujeme tú tému homosexuality v tomto hnutí, nech vidíme tú vážnosť tej skúšky, ktorej čelíme. These things are not meant to be easy. Tieto veci neboli myslené, aby boli ľahké, že sú ľahké. Our biases are so ingrained. I pray, Lord, that your work of restoration Modlím sa, Pane, za tvoju prácu obnovy, will be a success. Aby bola úspechom. For every head bowed and our loved ones. May we do all within our power to, while calling out and not tolerating abuse in this movement, modlím sa, aby sme netolerovali zneužívanie v tomto hnutí. Restore those who are willing. But provide the right nurture and support to those who have faced abuse. To the real flesh and blood people facing violence and persecution in the time of trouble, in our very midst, may we support. I pray this in Jesus' name. Amen.